Good morning guys, napakaliwanag ng araw, nakakasilaw. So today, we're going to take a look at my strawberry. So guys, meron na tayong mga harvest. Yan guys, sa mga strawberry niya. So guys, nakita nyo yan, no? So ito pa, oh. Yan guys, pulang-pula na mga bunga niya. So yan, mga manibalang. So ito pa guys, oh. Daming bunga. Ayan guys, ang strawberry natin. Ito pa yung alaga akong pusa. Nakiki-harvest din, no? Ito pa, isag. Ayun pa guys. So let's harvest. Guys, ito. Yun. Ito pa guys. Uy. So gasan natin. Teka. So guys, titikman na natin ating newly harvest strawberry. Guys, fresh na fresh. Yum.